హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ నిత్య ఫ్యాషన్ బోటిక్. ఈరోజు మనం చూస్తుంది చెట్టినాడ్ కాటన్ శారీస్, ప్లెయిన్ చెట్టినాడ్ కాటన్ శారీస్ 630 రూపీస్ ప్లస్ షిప్పింగ్. ప్లెయిన్ శారీస్ డిజైన్స్ చాలా బాగున్నాయి. కలర్స్, ఆల్ కలర్స్ అవైలబుల్. డైలీ న్యూ కలెక్షన్స్ వస్తాయి. ఈరోజు కలెక్షన్స్ నేను వీడియో వేశాను. నచ్చిన వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. స్క్రీన్లో ఉన్న నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి, కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ நித்யா ஃபேஷன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிளெயின் செட்டிநாடு காட்டன் சாரீஸ் வித் ஸ்மால் பார்டர். சாரியோட ப்ரைஸ் வந்து 630 ப்ளஸ் ஷிப்பிங். எக்ஸ்ட்ரா ப்ளவுஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே ஃபோட்டோவில், அந்த ப்ளவுஸ் வந்து 120 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும். பிடிச்சிருக்கு, இதை பற்றி வேணும், இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் போஸ்டிங் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், என்கொயரி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் புக்கிங் மட்டும்தான், நோ சிஓடி. தேங்க்யூ.